गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकेडमी बा मो पाठशाला को तुम मान स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी विज्ञान बही जोटा अधा करथिले पृष्ठा 9 पर्यंत पढ़ी पृष्ठा 10 ठारू आज आम पढ़ा किंतु पृष्ठा 9 रे गोटे परीक्षण तुम अच्छी सेटी को प्रथमे करदेबा तापर आम पृष्ठा 10 को जीवा। पृष्ठा 9 रे थिबा परीक्षणटा कौन देखिदेबा चलो। देछि गोटे स्वच्छ ग्लास नियो यार अधा पर्यंत माटी भर्ती कर चामच रे धीरे धीरे जल ढाल कौन घटुची देख यू आम परीक्षा कर देखा कौन घटुची। तापर कौन देइछि पढ़ीदबा। वर्षा हेले किछि जल माटी रे भेदी जाए यही जल माटी और पत्थर स्तर दे भीतर को चली जाए। गभीर भूतल रे जो जल जमा हुए ताको भूतल जल कहा जाए। आमे आमर व्यवहार पाई कूप नलकूप किंबा बोरवेल खोली यही भूतल जल को पाई थाउ। अच्छा, भूतल जल परिष्कार जल पीवा को हेले हमको भूतल जल पानी ही पीवा उचित। सेथिपाई तो नलकूप जल अन्य जल अपेक्षा नलकूप जल पीवा पाइका अधिक योग्य बोली अधिक उपयुक्त बोली तु माने जानि थाओ। ताले एई जो जल आम तो पूर्व क्लास जानले जे वर्षा जल माटी भेदी की तळु को जाए बोली तार प्रमाण पाइका हमको ये परीक्षणटी करबा को पड़िबो। किंतु मु से विषय तुमको टिके बुझेई दउची जे माटी जेतले भेदिकी वर्षा जल तळु को जाउची सेटा भूमि तले माटी तले सेटा संरक्षित हेकी रहउची। ताले माटी तळु आमे केमिति पानी पाइबा। आमे सिना माटी ऊपर थिबा पानीटा को देखि पारुचे माटी तळु आमे केमिति पाइबा पानी। वर्षा जल माटी तळु को गले सेटा माटी तले बा भूतले संरक्षित हेकी रुहे। किंतु भूतल जल को आमको पीवा पाइका बा आमर व्यवहार पाइका आमको काढ़िया पड़िबो। ताले केमिति काढ़िबा माटी खोलले तो काढ़िबा ना। ताले माटी खोलिकी लोक माने कूओ करंती किंबा नलकूप खोलंती बा बोरवेल खोलंती। कूओर गभीरता अल्प बा सबुठारु अधिक गभीर हैला बोरवेल ताठारु कम गभीर हैला नलकूप ताठारु कम गभीर हैला कूओ। अच्छा, यही परीक्षणटी करिया पई हमको कौन कौन सामग्री दरकार। गोटे छोटो चामच पानी आ गोटे काच ग्लास किछि माटी यही समस्त जिनस को लेकिन आम परीक्षा करवा जे वर्षा जल किपरि माटी को भेदिकी भूतल को जाए बा माटी तल किपरि संरक्षित होइकी रहे। प्रथमे कौन करवा ये माटी तक ग्लास रे भरी देबा। ग्लास एइथपैका काच ग्लास एइथपैका नबा एथिरे ट्रांसपेरेंट पूरा देखा जिवो जे पानी किपरि माटी तल को जाउची। वर्षा जल माटी ऊपर पड़िला परे किपरि माटी तळे जाई संरक्षित रहउची बा माटी तळ को जाउची। ताले प्रथमे कौन करवा ना ए ग्लास रे माटी तबु दे देबा। फुल करबानी आधा ग्लास नबा। ताले इनती केयरफुली हम ढाली देबा माटी जाक सब ग्लास रे। देख एटा हमर नॉर्मल माटी बगीचा माटी जोटा सेही माटी हमें एतिकी नबा आउ टिके नबा। एबे माटी के समान कर देबा। तापर कौन करबा ना चामच सहायता रे पानी को हमें धीरे धीरे ढालिबा। हठात ढाली देबानी वर्षा पानी जेमति माटी को धीरे धीरे भेदी भेदी का तळ को जाए हमें सेटा को सेति पई का हमें चामच सहायता रे अल्प अल्प पानी धीरे धीरे हमें ढालिबा। अच्छा, एबे हमें चामच सहायता रे पानी नहीं माटी ऊपर ढालिबा। आस्ते आस्ते ढालिबा देखिबा माटी भेदिकी पानी तळ को जाउची कि नाही। देख ये भाव में तुम मैंने ढालिबो। सुखिला माटी थिला हमर किंतु पानी पड़ला पर देख धीरे धीरे माटीर रंग भी बदली जाउची माटी ओदा हो जाउची। देखि पारछो तळ माटी उडा केमती धीरे धीरे पानी तळ को जाउची। देखि पारछो आस्ते आस्ते कि पानी ढालिबा। एई भली भाव में वर्षा जल माटी को भेदिकी तळ को जाए। एई भली भाव में आमे पानी धीरे 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 ढालिबा। देख पानी ये भाव ढालिबा। ढालिबा द्वारा देख तलपटे केमती रिएक्शन होउची। माटी हमर सुखिला थिला देखि पारथुओ माटी सुखिला थिला एठी सुखिला अछि देखि पारो। ए माटी बताने ओदा हे का जाउची। देख मो पानी ढालली देख से माटी केमती ओदा हे का जाउची।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ତଳେ ଯାଇକି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହୁଛି। ଆଉ ମାଟି ତଳ ପାଣି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ। ସେଟିକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କୂଅ, ନଳକୂଅ ଆଉ ବୋରୱେଲ ଏଇ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଣି ଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜଳ ଗୁଡିକ ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ମିଶିକିରି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଏବେ ଦେଖ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଳକୁ ପଳେଇଗଲା, ସବୁତକ ମାଟି ଓଦା ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସାଇନ୍ସର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବ, ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ମିନ୍ସ ଟ୍ରୁଥ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ପୁରା ଦେଇଦେଲେ, ଦେଖିବା ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ତଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ମାଟିର କଲର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ସବୁ ତଳୁ ତଳୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଧୀରେ 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 ମାଟି ତଳେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଗଛର ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ତେଣୁ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ଶପଥ କରି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବ, ଦେଖିବ ଆମ ପୃଥିବୀ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ପରୀକ୍ଷଣଟି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଜେ ଘର କଲ, ମତେ ସେଗୁଡିକ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୂତଳ ଜଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ, ଏବେ ଜାଣିବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ବା ମାଟି ଉପରେ ଦେଇ ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖାଲି ଆଖିରେ, ବିନା ଖୋଳିବାରେ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ପାଇପାରୁଛେ। ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କହିବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ। କଣ କଣ ସେଗୁଡିକ ନା ଭୂତଳ ଜଳ ପରି ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି ମଧୁର ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ। ଆଉ କଣ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ନଦୀ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଗୋଟେ ନଦୀ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବତ ଉପରୁ ବାହାରି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆସ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, ଏଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ କରିବା। ତାହେଲେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଏ ଜଳ ତ ମାଟି ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ଏଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତେ। ତାହେଲେ ମାଟି ଖୋଳିକିରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାହିଁକି? ସେଇ ତ ମଧୁର ଜଳ, ଇଏ ବି ତ ମଧୁର ଜଳ ନା। କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉପରେ ଥିବା, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜଳ, ସେଟା ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେଥିରେ ସବୁ ମିଶିକରି ଥାଏ। ଆମକୁ ସେ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଣିକି ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ଗରମ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳୁ ଆଣୁଥିବା ଜଳ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ବା ନଦୀ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା ନଦୀ ପାହାଡ ଉପରୁ, ପର୍ବତ ଉପରୁ ବହିକି ଆସେ। ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଭାରତ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ବରଫ ହିମବାହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢିଗଲେ ସେ ବରଫ ସବୁ ତରଳି ଯାଉଛି। ତରଳିକି ଧୀରେ 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 ଜଳପ୍ରପାତରେ ପରିଣତ ହଉଛି ବା ଜଳପ୍ରପାତ ବା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନଦୀର ରୂପ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ରୋତା, କାରଣ ସେଠି ବରଫ ସବୁବେଳେ ତରଳୁଛି ଆଉ ନଦୀ ସବୁବେଳେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହୁଛି। ତେବେ ସେଇ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ଗଡି ଆସିକି କିଛିଟା ନଦୀ ପଡୁଛି ଆରବ ସାଗରରେ, କିଛିଟା ନଦୀ ପଡୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଆରବ ସାଗରରେ କୋଉ କୋଉ ନଦୀ ପଡୁଛି ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କୋଉ କୋଉ ନଦୀ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନଦୀର ଗତିପଥ କଣ। ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଜଳର ଗତିପଥ ହଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ। ତାହେଲେ ଜଳ ବା ନଦୀର ସ୍ରୋତ କିପରି ଭାବରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡି ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଚାଲ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ କିଛିଟା ପେପର ବା ପୁରୁଣା କାଗଜ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋରିଷ ଦାନା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେ ନଦୀର ଗତିପଥ କିପରି, ନଦୀ କିପରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି କି ତଳ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆମର ଦରକାର? ଦେଖ, ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ଦାନା ନେଇଛି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ନେଇଛି। ତେବେ ଏ ନ୍ୟୁଜ ପେପରକୁ ଆମେ ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦବା। ଏଟା ଗୋଟେ ପେପର ପୁରା ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେପର କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପେପର ରଖିବା।
एटा गोटे पेपर रहा बड़टे ए पेपर टी को आउ 2 खंड करदे मझिरू ए पेपर टी को 2 खंड करदे पवन टा जोर दउची पेपर उड़ी जो तथापि चेष्टा करिया हमर एठी खुला जगहटा बोली सबुले पवन पिटुची खरा दिने जो कष्टटा जना पड़ुनी एटा को रखि देबा ए पेपरटा नबा खंडे पेपर नेले भल पेपर आ ए छोटो खंडे पेपर को हमें कोचा मोचा करिया तमर बही रे देइची खंडे पेपर नै कि ताको कोचा मोचा कर देबा तबे ए पेपरटा को हमें कोचा मोचा एमती कर देले कोचा मोचा कर देले एबे कोन करबा एटा उठिके फिटे देबा तापरे कोन करबा देखो पेपरटा कोचा मोचा हे गला ना नहीं एबे ए पेपरटा को ए भल पेपर ऊपर रखि देबा तुमर बही रे देइची ए पेपर टी को ए कोचा मोचा होइता पेपर ऊपर आ गोटे पेपर रखिया पई किंतु आमे ताकू ए भली भाबरे करबा देखो पेपरटा को ए कोचा मोचा होइता पेपरटा को भल पेपर ऊपर रखि देबा देखिबा पेपरटा को खोल देबा पेपरटा जे उड़ी जाउची ता ऊपर किछि गोटे ओजनिया जिंस रखि देबा पानी बोतल टा रखि देबा ए स्टैंड टा को रखि देबा पेपर आउ उड़ीबनी एबे हमें जो कोचा मोचा हेतबा पेपर टी को नै जबा देखो ए पेपर टी को हमें एमती नै जबा तार ऊपर रखि देबा हैला एबे कोन करबा ए सोरिष दाना को नै कि ए उच्चा जगह रे ढाळीबा देखिबा सेटा गोटे जगह रे रहूची कि चारियार को खेले जाउची बा तार गतिपथ किपरि होउची देखि परछो तुम माने ए सोरिष दाना सब गोटे जगह रहूची मु किंतु गोटे जगह रे ही पकोउची एटा गोटे जगह रे कोन रहूची ताले जलर गतिपथ होउची एया नदी गुडी को प्रवाहित होबा समय रे पहाड़ पर्वत रु आसी थाए आ धीरे धीरे निम्नगामी होई महासागर रे जाई पड़ी थाए देखो सोरिष दाना गुडी को देखि परछो चारियाड़ को विचलित हो पड़ुची आ जो पटे गड़ाणिया से सेई पट को ही जाउची गोटे निर्दिष्ट जगह रे रहू नाही ताले नदीर गतिपथ होउची एई भली तमाने देखि परछो सोरिष दाना गुडी को गोटे जगह रे जमा ही रहउनी जोठी टिके अधिक खाल अछि सेठी रहूची नचेत सोरिष दाना गुडी को गडी 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 तळ को पळाउची देखि परछो एथुरु हमें कोन जानले जा एथुरु हमें कोन जानले जे जलर गतिपथ होउची निम्नगामी जल सब बेले तळ को ही आसी थाए आ ऊपरू पहाड़ पर्वत रु बाहर थिबा नदी गुडी को धीरे धीरे उपत्यका हृद बालुका स्तूप बिल वन ए सब को अतिक्रम करी शेष रे जाई कि सागर रे पड़ी थाए तेबे को नदी को सागर रे पड़ीची से विषय रे हमें अलगा क्लास रे पढ़िबा तेबे ए परीक्षण एथि पई हमें करथिले जे नदीर गतिपथ जानिबा पई नदी गुडी को किभली भाबरे कोठु सृष्टि होउची आ किभली भाबरे गति करूची कुआडे जाउची बुझियला तले एई भई परीक्षा तुम माने मध्ये करिवो एठी टिके बहुत जोर पवन दोतला सेति पईगा मते एते सब जिंस रखिया को पड़ला तुम माने एई परीक्षण टिकु भी घरे करिवो देखिबो तुमरो केमती होउची मते फोटो पठेइबो निश्चित भाबरे एई परीक्षण रो फोटो टी निश्चित भाबरे पठेइबो बोली मु आशा करिवि देखि परछो ताले करे मजा लागुची ना परीक्षा करी पाठ पढ़िया पई एई भली साइंस रो जेते सब टॉपिक रे परीक्षण अछि सब गुडी को हम चेष्टा करिबा परीक्षण करी के पाठ पढ़िया पई ताले ए सब सोरिष दाना धरिनियो नदीर स्रोत बा नदीर जल तण धीरे धीरे तळ को जाई कि इटको महासागर रे मिसी जाए आ गला बेले विभिन्न प्रकार बाट देखि जाई थाए सेटा मालभूमि हेई थाई पारे उपत्यका हेई थाई पारे हृद हेई थाई पारे किबा जे कोनसी बालुका स्तूप हेई थाई पारे बिल वन खेत हेई थाई पारे तेनु बण जंगल दी कि मध्य नदी गुडी को धीरे धीरे जाई कि
ଆମର ମହାସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠପଢା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ପାଖ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ନିଜେ ଦେଖିବ এই ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ତୁମମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛ ବୋଲି, କିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସଫଳ ପାଉଛ এই ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ କରିକିରି। ମାଟି ଭେଦୁଛି କିପରି, ବର୍ଷା ଜଳ କିପରି ମାଟି ଭେଦିକି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନଦୀର ଗତିପଥ କିପରି ତୁମମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବ। ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଉତ୍ତର ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକୁ କଣ ମତେ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ। କିଛି ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠପଢା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ଷା ଜଳ କିପରି ମାଟିରେ ଭେଦି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନଦୀ କିପରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲିକି ଚାରିଆଡକୁ ଖେଳେଇ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ନଦୀ ଯୋଉ ପଟରେ ଯାଉଛି ସେପଟରେ ଭୂମିର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ନଦୀ ଆସି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା ଆରବ ସାଗର ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମହାସାଗରରେ ମିଶି ଯାଉଛି। এই দুইটি জিনিস ଆମେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷଣରେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଘରେ କରିପାରିବ। ଦେଖିବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା। ବିଜ୍ଞାନଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଠୁ ଫେସ୍ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଟ୍ରୁଥ ସେଇଟା ହିଁ ସାଇନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠପଢା ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ମୋର ପାଠପଢା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ତୁମେ ପାଠପଢାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ ତୁମରି ମାନଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ। ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତୁମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଠାରୁ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଡାଉଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ।